अस्सलाम वालेकुम मलगुरो यो सुर वजुदासी पाकिस्तान के इंटरनेट सही कार न कई न व्हाट्सएप सही कार कई न पिछाला पिक्चर ले गले शे न पे वॉइस मैसेज ले गले शे न फेसबुक चे कम दे अगर अंकार कई दे शाला वजह सदा हुकूमत फायरवॉल लगाई जी फायरवॉल से शे दे द मकसद द पार हुकूमत लगाई पदे बांधे कंप्लीट पडी वीडियो के खबर को फायरवॉल चुन के जोड़ शे वे हम दे दागे टेस्टिंग द दरेसलूर वजह के दो पदे वजह बांधे पाकिस्तान के इंटरनेट सही कार न कोलो न व्हाट्सएप कार कोलो न फेसबुक कार कोलो सुमरा हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दी कम चे अवाम यूज कई और गई खपल कंटेंट अपलोड कई जो सुमरा हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दी को यूट्यूब दे का व्हाट्सएप ते का इंस्टाग्राम दी सुमरा हम दी नो पागे बांधे हुकूमत चे कम दे फायरवॉल नसब कई फायरवॉल चे कम दे दा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान द चाइना नागश्तली दा कला चे दा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तरागा दे दा पारा बाकायदा दा पाकिस्तान इंजीनियर्स हम चाइना के ट्रेन शिवी दी बाकायदा दे फायरवॉल नसब कोलो दा कंटिन्यू सातल दा चलुल दागे ट्रेनिंग पाकिस्तानियान होता चिकम इंजीनियर्स दी अगेल आइला पचाइना के मिलाव शवे दे दा फायरवॉल पाकिस्तान तरोडले शुजी सॉफ्टवेयर दे किस्म ले टेक्नोलॉजी दा बोस चलाई दई सिंगा पकम नेटवर्क्स बांधे बचली पकम बांधे स्टार्ट के चिकम दई आसर टाइम फायरवॉल न सबको पाकिस्तान के नो सिर्फ पर जोंग नेटवर्क बांधे चले दो बकाया सिर्फ जोंग तासो बगतरी स्टार्ट रोजो के सिर्फ जोंग नेटवर्क खराब हो नूर जे टेलिनार जेज वगैरह दई बकार कोलो टेलिनार का चा नेट इस्तेमाल लो या जीएस चा नेट इस्तेमाल हो या यूफोन नो दागई व्हाट्सएप और फेसबुक भट्टी को खोचे चा जोंग इस्तेमाल लो दागई व्हाट्सएप हम कारनो कोलो और दागई फेसबुक हम कारनो कोलो स्टार्ट रोजो के नो बे पदगा टेक्नोलॉजी की दई अपग्रेडेशन को अपडेट को सॉफ्टवेयर वाला अपडेट को नोस पाकिस्तान के पटोलो नेटवर्क को बांधे कागा पीटीसीएल वायरलेस वाले न दे का फाइबर दे या चिकम पाकिस्तान की डीएसएल लगी नो पागे बांधे होम कार मतलब न कोलो न फेसबुक कार कोलो न वर्सरा व्हाट्सएप कार कोलो बे खल को वीपीएन इंस्टॉल कर जी नदे शाला द हुकूमत मकसद सिर्फ और सिर्फ दा दे कि सुमरा होम पर सोशल मीडिया बांधे सोशल मीडिया सुमरा होम प्लेटफॉर्म्स दी पदे बांधे द हुकूमत खिलाफ जिसो कंटेंट अपलोड कई सुख वीडियोस या पिक्चर वगैरह या सुख वॉइस ओवर कई नो आगा बा ट्रैक की वो बकम तरीका हम दल्ला पर दी वीडियो के हम आगा बा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना पाकिस्तान हुकूमत द फायरवॉल पर जरिया डिलीट कई हम लाइक लेट्स सपोज उस यो कसरा पास द पाकिस्तान इदारों खिलाफ या पाकिस्तान खिलाफ यो वीडियो अपलोड की नो बा द फायरवॉल पर वजह बांधे दागा वीडियो डिलीट की दागा अकाउंट लपके हम खतरा रातले शी दागा अकाउंट हम डिलीट की अकाउंट को जमा ख्याल जक नशी डिलीट की दे चे अकाउंट चे कम रिलेट तेगा फेसबुक सर रिलेट थे कंटेंट चे कम दे द फायरवॉल पत्रू बांधे डिलीट कोले शी यो वीडियो दे यो तस्वीर दे हुकूमत खिलाफ थे द इदारों खिलाफ थे नो बा द फायरवॉल पर जरिया बांधे डिलीट की जी दा फायरवॉल न सब कुल मतलब सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ दार जी बल फायरवॉल दई उस लगाई बसिंगा मतलब दा इम्प्लीमेंट कई सिंगा दई पाकिस्तान पदे मोबाइल बाने जमा पर मोबाइल स्टा पर मोबाइल दा दई इम्प्लीमेंट कई सिंगा नो तो चिसुम होम नेट इंटरनेट इस्तेमाले दई पागे बाने दा फायरवॉल इम्प्लीमेंट करे दे मतलब द जोंग नेट बांधे में इम्प्लीमेंट करे दे द जेएस पर नेट बांधे में दा फायरवॉल लगोले दे सुमरा होम पाकिस्तान के इंटरनेट चिसुमरा होम सोर्सेस दी कागा डेटा सिम्स दी कागा डीएसएल ले कागा फाइबर इंटरनेट थे जिसुम रहोम इंटरनेट ते इस्तेमाले र पाकिस्तान के कदा जेज दे जोंग दे कसुम रहोम इंटरनेट सोर्सेस दी पागे बने दई फायरवॉल ना सब कोरोरा उस दगे फायरवॉल ना सब कुल मकसद दगा च दई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसुम रहोम दी कम अवाम यूज कई अब दई ऑब्जर्व कई अब दई द फायरवॉल पत्रू बांधे उस फायरवॉल दे से आसान अल्फाजों के पसादा पुख्तो जबा के बदल दऊ हम चे फायरवॉल दे यो फिल्टर लगा सिंगा मुंगा ओबो फिल्टर को छाणे ओबो फिल्टर का अगा ओबख का तलाड शिगन पात शमंगो गोदो दगा रंग दा यो फिल्टर की सुमरा हम कंटेंट अपलोड की अब दे फायरवॉल ना फिल्टर की दई पक खपल वर्ड्स वर्कडी विच दा वर्ड्स को सोक द हुकूमत खिलाफ इस्तेमाल दा टके दे कदा सोक पर टाइटल की लिखी या दा सोक पर खपल कमेंट के इस्तेमाल या पर दगा के इस्तेमाल न बस स्कैन की नो कम वर्ड्स से वाला दई वर्कडी दी न बरा पकड़ के राजी और जब पकड़ के राशि नो कयो कस ढेर संगीन जुर्म पर इंटरनेट बांधने कई नो बया ट्रैक की आगा कस पसे बे हुकूमत वर्जी रानी सिबे चेता वाले मतलब द इदारों खिलाफ द दुमरा गलत बयान जारी करे या तावले द पाकिस्तान खिलाफ उस पदारा निसी सिंगा ट्रैक की बसिंगा द आईपी एड्रेस पर जरिया बांधे बड़ा ट्रैक की हर इंटरनेट से कम दे
دا چې ته استعمالې رستا یو خپل آی پی اډرس دی چې هغې نه رستا لوکیشن هم ټریک کیږي، هغې نه رستا د موبایل آی ایم ای نمبر هم ټریک کیږي، هغې نه رستا د موبایل سیم نمبر هم ټریک کیږي، هغې نه رستا لوکیشن هم ټریک کیږي د آی پی اډرس نه. نو که څوک د حکومت خلاف خبره کوي، د ادارو خلاف خبره کوي او هغه سنګین جرم کې راځي، نو پیله که یو معمولی خبره څوک کوي نو بس دغه کانټنټ ویډیو وغیره تصویر وغیره به ډیلیټ کیږي اټومیټیکلی د فایروال په ذریعه باندې. څوک غټ جرم کوي لګیا وي حکومت پسې ډېرې زیاتې بدې ردې وي یا ادارو پسې بدې ردې وي، نو هغه آی پی اډرس په ذریعه باندې به هغه د فایروال په تھرو باندې به هغه ټریک کیږي. حکومت پې رانیسي، بیا به خامخا کلیریفیکیشن ورکوي لکه ولې دې داسې ویلي، ولې داسې، بس هغه بیا بعد کې خبرې دي. خو فایروال نصب کول سوروزو داسې نیټ کار نه کولو، فایروال نصب کېدو ټیسټینګ روانو، په ټولو نیټورکو باندې ټیسټ کو کار کوي ښه صحیح. فایروال مقصد سوشل میډیا پلیټفارم ابزرو کول دی د حکومت د طرفې، لګي به څنګه څومره هم انټرنیټ سورسز دي په ټولو باندې به لګي، اور لګولو مقصد که څوک جرم پې کوي نو پې ټریک کیږي هم. دا د فایروال نصب کولو غټ درې چې کوم دغه دی هغه دغه دی جی. نو د په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو، د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.